آز شو تریو جمعو پتہ یت جامع مسجد مز قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کو موقع ملا. بے شک اس یہ ونکنک دور چھو یہ بدترین دور یوت تام زن حکومت تعلق چھو انتظامی تعلق چھو یم زن اقتدار کن ایوانن مز ونکن بہت لکن تخت مشق کران ظلم جبر مار داڑک تمام ریکارڈ آئی مات کر. یمن سردین ایامن مز چلے کلانس مز وچھو توی کاسو کس ناوس پیٹ فوجی آپریشن گرو مز نبر کڑان لوکن گر وڑاوان مار پیٹ خواتینن سید بے حرمتی بچن سید بے حرمتی یت تیری گٹکارس مز لوک یوان نبر کن تھا چلے کلانس مز خانہ تلاشی جامع تلاشی. ایک طرف چھوئی ظلم دویمہ طرف وچھو توی کت کن چھ بے گناہ تہے تیغ یوان کر. مصرا بیگم روبی جان یم زماج شیر خار بچی ہن ام پت آئیم شہید کر. جنوبی کشمیر مز وسطی کشمیر اندر گامن اندر گٹھن اندر اس ونکن طوفان بدتمیزی یک ظلم چھو انتہا بربریت شاید ہی چیزا ظلم آمت وچھ. ات پیٹ وچھو ون توی حکومت اعلان ملازمن پیٹ قدغن کت کرنس پابندی پنن رایک اظہار کرنس پابندی یعنی تانا شاہی ہز اس مثال کن لبن یوان کی یس ونکن جموں کشمیر مز سن مذہبی حقوق سن انسانی حقوق سن سیاسی حقوق طاقت کس بل بوتس پر آمد سلب کر. ون حال یہ کہ قال اللہ قال رسول اللہ بیان کرنس پہ پابندی. افسوس یت حکومت پہ یقیناً اگر اس ونو غلط آسن کہ ونکن چھو جموں کشمیر عملاً اک پولیس سٹیٹ یت مز پولیسک راج یت مز ونکن یہ سوری ریاست چک آمز سیکورٹی ایجنسین پولیسس حوالہ کرن یمن خوش کران یہ چھ کر. دویمہ طرف انتظامیہ فیل حکومت فیل یت چلے کلانس مز یت تیری گٹکارس مز یت پہ بلند بان دعویٰ کران کہ اس ہسا چھ سڑک بجلی پانی سڑکن ہند حال وچتو کیا دہائی ایکسیڈنٹ چناب ویلی کشتواڑ ڈوڑا دہائی بوزان 10 نفر 12 نفر ایسا گئی آز جان سڑک خراب سوری نظام بہت آبک حال ونتی وچھو گامن مز سانی ماج بینی یت تیری گٹکارس مز آ کلن پہ آب نچ ہتھ. This news is brought to you by Hotel CS2, where quality rules. Contact Hotel CS2, Salwar Bagh, Srinagar, Kashmir. Phone number 01942468500 2468 Reservation at Hotel CS2. Log on www.hotelcs2.com.